sukutu bakay yo angana ni jaran den deberni yo technique ni khayru de technique opératoire yo iga sellingolo ke iga ilena ayogo bagandini iga yogo funtindini aga nyani taxanga yo kenka o mungwa o ga kono xadanga mais kenka ay aydu s'il vous plaît voilà o gën ci ko mamoudé ay ko ah la chirurgie réparatrice si ça existe oti ona ko mare mun nga nanti sunande kebe o gara khabaren ko sunande khabila fanake yo kebe selli njomboke igayo go kutunu walli ga sumu mambake yo chirurgie ngadu jarandi kilengeni selli ngolo ke battenga igere kebe kutu battenga to ko fonno ko ngala racine iga bagandini yo aga nyana yakare kedanga batte yo alaga yakare ke demana aywa khana hunkile ado kapalenga hunkile aga yakare ke demana sering yo ken khano fois agadu ona ko yakaru nanga nanti ken technique khaydu c'est une technique opératoire c'est on appelle ça la chirurgie réparatrice du clitoris voilà ken ngana dangi ona dangi kati o tebe filande ah d'accord ok yo ona digame kini o gida nyakare nga sukeni jabra digame be ga ma aga kape ana kafe kato ga dangani kati o tebe filande ni vraiment anan koto ma siri tem kutugu an koto ma khamusu ke tem yan koto ma dinanta tem kutugu be garini parce que ke yakara khusu ke yakara khun ni man yakara khun fo fanan ni kenya yokhun kille selle kille ndo fotana donc kungana nya aga khoto donc fo kuteke su ani batte to ko yakharunya donc kenya ni aga de kubeni suko million kubeni haqqe ngaro ko mali camara gi le day wada famu nanti khabila ni chwan de berni donc fo pratique khas yani aga nyo o biri ku no mali ki kotake khang njibe ma ku conséquence ni beni ogudi mugu ano wada feddu cigindi wada conférence ni de bari to ko ñal xam docteur ni ko ñoma ko daga docteur ni ntirindi ndu ñatirni nak fo conférence ni ngana sensibilisation ni de bari nan daga do jamanu ndo soro mbatte pour na ko ngira nanti ke pratique wona wara yo ga nya jongini ku ben su xama wada wada keta nanti kempeti critère santé o ga sire continuer o ga kem pratique de berni wada cheikh ndiga mun teringa donc ken nan ko to maka parce que docteur nkille ngenge wala kem pamu sina gobu nanti amanyante jon xawgo mali kebe ken dina kia comme dina ken nan ko to maka wacce dina nga wada famu nanti ken ka feti critère be o ga sira a continuer o ga perpétuer donc ken nanci ro simandinia Fatma Cissé de digame goko saro be ni gere trindindi na pourquoi o ku yaharu fumbe goro toro o witu nanti toro yake ayo xamma ayo butuku torono ayo yokhun torono ay conséquences psychologiques ni ndo physique ni ngeb ngay ku sino men wujunu maneme harama de me hay mena fay ke dalla gili farawon ci ne ampung wujunu tummi sino beni aga dangini aga telle o ga continuer o ga deberni ken toujours ana man xamane yaharu nya xam wada wada yugo ku xalle nga wada famu nanti avantage be gaay un conséquence xa o ku xalle ke conséquence mbani ani avantage tunte ke type 1 ou type 2 ou type 3 nto ku xalle nga ça correspond à quoi parce que ku xalle ki filusuyé a sususuyé so ni ku xalle ye lifindini ye berindini donc ke nyimbe dans ce type 3 parce que j'ai jamais compris quand type ni parce que toujours un renseignement internet wontutu xodo famu nanti type 3 ki ani parce que so ni ku lifinde ñani donc lifinde ke soit à lifi complètement inata beri wala lifi à moitié en tout cas il de salindi toujours est-il que faut magnante kani faut khoto kani faut mamante kani aga kafino bire ken honga donc ku en tant que yaharu en tant que sarano en tant que on a ferenya tora kebe do toxe kebe ganyo on a bagay
ona kata wari mun kisini seli khirsun ku ngama kisi nanya kuteke ngotu ay docteur maka parce que wari jarande xibaare trindi est-ce que ay rattraper yere ay aroko déjà akinyi mes spécialité nyani wona ken gon xara kenga c'est très très important akinyi mes spécialité nyani na ya haruku sagi moko serebe yiga de sallindi aga nya sallinde façon so aga tore aga mame akella wori ne xana ken jara ano dema ku nyaxaru ga jara mo ko wori yere wodo ku émission ni de bari so beni ga France xado teringa xado so beni ga Afrique yi wori yaxaru liti yaxaru beni gëde témoignage ni de bari yi meg ak di de bari yi gëdi jara yogori xalé nga xari gëdi jara bon c'était bon à 50% yogori xana c'était trop douloureux aga ñam ko quand même jara de ngay solution ngay na ken solution essayer en bus nang wasa de bari du tout ana continuer anga torene sina ma xuntey yogori do ko ci tan xati sina xajun taxa yugo masaxay tan naxate sine ke lamane ñaari buru nanta xar tankar ge sine xar tandume sine manni a ñaxu nga haju ganti yugo manni nga garanti yaxini allah yaxini c'est la gana ñanga na jaare nga ma demu nako nga ma demu daxame be kita lamana xu manni nga garanti kita nga na xoro c'est jamais trop tard pour bien faire c'est nga ma selle anna tan naxate sine falle anna tu nanti jank ke xaydu na kat jaare naña yaxare pourquoi pas tankar ge sire na de berna kat ñaan yaxare pourquoi pas donc c'est nga faut pas se priver na bonheur kini du na du jara sina ma xugante ndoku nya raga bakki nga ñimul surtout côté psychologique ken c'est très 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 lourd très très important parce que soro gobu yeyi yoxu no nga yoxu ngan ko ti maxa yitti jarano nga il fay commerce xore ndeber no xama yaxaru wacca bani sugana giri yaxaru njarande ku yitini xamaru ku yitini crème ni ku yitini pomade o suytu nanti crème do pomade do kesunte asuytu on me gotuna ko en tant que yaxare woytu nanti c'est pas crème ni do pomade ni nga daxa mekin yaxare araw daxa mekin yugo anani wonda danga parce que yaxare ke a woti a bono a jare a nyam a yaxara ko foga be konti bakke do ko dato itimani pour que na daxa mekin yugo ke xa yaxare ke yimme danga an mani de berni pour que na a solution ci may maxa bari yimme gari gado ko igada témoignage ni de bari igada réparer mo be et yere c'est pris en charge par la sécurité sociale gratuitement et donc voilà kubeni ga kara iga ke mission terinkana o rayon kani ko do telenkani ko beni gena mugu ina ndakati docteur Sedouma Serigne ga Nouakchott Mali Mauritanie Dakar kenkenne ñani ana dakati docteur Sedouma la katande mana anga solution be kita ke problème be gang yo xana yam pandi ma ñi mula naké ñaka fay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nga hasu kuñini nangi empalle odi docteur Sedouma da diga mo ngodi mugu ili ngoda nga siri isro danga ki diga mebe sasa agar jopere adalla sefe ndallo maka barake siri uga sefana kam hakati su donc ke kundu bo idu kono danga docteur nuko id bangandi nanti abono nyampunga tono donc atora nyagebe nyageni asuri memu nantina wara donc Mauritanie bo République islamique Mauritanie donc igeda akhbare ko tanjiki alma mi ande signé nanti danga nan kaworena parce que ida tora nya gebeni dinanta munnafa fofo munnafa gante onan kawona wara donc o kubeni ga yerwacha o susuna nya soro o gla sensibilisation de berni surtout ya har kaso kubeni ga kara parce que yalla mun kuraga ini salli na harima ni timatene ya indi tokhno ndade khole na iri ni indade nyongo indai iri ni gadi sallinde mais horondur khoto o sunanya sensibilisation o gula wa kebe torange be ngani ona alla dema ona tora kebe gay donc c'est sulam ma khadunge toranga sebetini i khabila nogo toranga sebetini i jamane nogo horo sungam panke o gula tora ke bakke mo be vraiment sallinde ke tora nyanay alla gel seren tag mo bona war kundu ke nyam patanta assalamu alaykum rahmatullah. ona o jonkoy maslanta finlande ke ga tagani kebe kama kenni wakati ni kebe danga les villes vos vaginites aywa kenni watre munya iga yakare ke ragana iga yakare ke joke ragana iga wotindini kenna nya sebobu yakare ke jonga
aga ñangana xigni walla jini nga baka ogatini danga kurama les pertes blanches kum perte blanche ni couleur ni kugari ni iga faraxini couleur ni ku faraxundi mananga watere mu begen responsable iganta bana moxombe yo kenya ni perte ni ku xa couleur ni nga faraxini yo ku ngatu oga fumbe kono fina kenya alla gar yaxare su taga agaran taga nan dugutanga tagadini kube agari ranga ni khalifanga tagadini kunoxo aywa sordasi ni ñana nonga o gatana danga tuba mu xanne la flore d'Oderlein kunoxo sordasi ni ña lagari taga c'est des millions des dizaines de millions de bactéries yiga yaxare ke jonga allagari taga niro nonga i xaga nonga rôle be giya kenya na yaxare ke joke tanga fofo gane watte agana girti falle aga bakati yaxare ke i fina ngemmei iga watre menga jana watre menga taxa jofen yaxare ke malheureusement i bege ma kentu comportement ni yogoy du iga yaxaru kumaxa kun comportement ni yan ciki ga ñana sababu sordasi ni kube kunga allagari taga gerino yaxare ke jonga yo yaxaru ñogoni laabe yogono yiga deberni laabe bureñan kenga kun cordasini xatana bakka yaxare ke jonga sordasini ngana bugunonga watre mu ngana gerti falle yiganari aywa iga ñana responsable infection nga yaxare ke joke ragana walla yaxaru ñogoni laabe igama tanga laabe nga laabe sire ken xala ñana responsabilité yo kum bactérie ni iga transformé ne ina ña bactérie ni be ga maladie ni litini yaxare njonga iga parti ni litini yo kunga atago manci fana yaxare nga kenya yaxare ke joke a ñana ga xigna yaxare ke joke ana ña perte blanche ni nga bakay perte blanche ni ku ila e couleur ci wutu perte blanche ni kula e couleur ku wutu be différence be gina xanga jarandana nga tunu couleur ni ko gani fay le germe qui est responsable à la identifier wala ana prélèvement qui wutu wana den laboratoire agana den laboratoire nga ina kata tunu wa tremme be ge igar xere gen responsable nga a jarande nano ken docteur wala ken jarana ma a fo fan et c'est le plus fréquent ya xare ay wa kebe o gati ni candidat albicans ken ko fite ñani aga jamben yaxare nga aga yaxare ke joke regana aga ñana responsable yaxare ke perte ngebe nga bakay ji khullu ku ga ñana ko khatmala ci ngana sox aga xoton mo ko kebe xa couleur ke do khatmala ci ke couleur ncumbal yo kenga a foge be nga yaxaru lagana onata kenda candidat albicans ado khigninde aga khigninde jamban yaxare ke yo kenni perte ni be les plus fréquents igari ni be allarnya kum perte ndambu ganari a jare en khane ne nyani a jare ne nyani bawni yo champignon ke gabar kebe fite ke gante kebe mulla ante bite mulla ante towe mulla ho o karni banga towe ngalonga yagaru ku ga yiramu beron dini yiramu ku ga khiciniya ken towe nyago bondini yo fite ke khani kenya mulla anari développer yagaru ku jonga ananya responsable parti ke gebe ngabakia yo onati kenanga c'est les pertes blanches candidosiques kenna fofana ja voilà a fayke angana wori perte ko ino ko khatinya ino ko khatti mala cenya voilà e khullu nyana ko khatti a khota nyana ko khatti mala cia ngawtu to kundungo mo kebe yo perte ni ko kundunya angana wori doa ado khinyinde nga dome a fogebe dans 95% des cas c'est le candidat albicans le traitement est très facile mais maka wara and traité ni ala sako bakampeten kenna fofana nya ok wa trempila de go inonga a xaga ne responsable nga ga partin kin yaxare nga wa tromu ngata bada mo gombe a xani jinya bagandin yaxare ke jike a xulle ñani xa kene ñanda bate nga yogoni xaluku
kene ke yimme a forante ñana ngana taxu no xuyogo i tunu nanti ken kene bakkan ke ñaxari ya kane yo ibe ke watreme be gani ke responsabilité nga a foge be ken ni garder la vaginalis bon le nom n'est pas important mais xana tuna nanti pertini kube ga bakka yaxaru i façoni ngobu ñani i couleur nin tibana yo traitement be xa gani i ga wutini traitement tabana mais a fo sere ngani kebe angana forwardu angama xawa wala du wala gama ñanga ganni anagir da batti an daga jarandi kani angana daga jarandi kani yo kebe ga jarande ndeberni ana prélèvement ndeberi agana prélèvement ndeberi ana del laboratoire c'est la ganani laboratoire ganti ken jarandi noxu au car ni bangé yo c'est la ganani un infirmier qui est bien formé rien que la couleur ou l'odeur des pertes il a une orientation sur le type de germe en cause ana kata traitement ndeberni en fonction de la couleur des pertes ki xana watremea aywa trichomonas aywa xana watremea go xaga responsable nga aga perte blanche kin yaxare a gebe nga kem perte blanche a gebe ñani mais a xulle ñani mais a jimma ñani a xote fe xo xat xaye a kenga ji xulle ñani mais jike c'est pas consistant en général kem perte blanche gana yaxare nga xini ndebe ga dabate xini ndeke kasa peñani agan kasa fo oger kubeni fili ko kamuki voilà donc ki xagana nya angana daga laboratoire nya kat différence mbagandini anati ken trichomonas nya wala ken gardena wala ken candidat bicans laboratoire kan no khobe yo infirmier ni bedo sage femme ni ge formé igatu il a un traitement de berni en fonction de ses indications yo watreme ke be gatin trichomonas a fayki il est moche bon angana ken perte blanche be oger ko wacce trichomonas a khulle ñani mais an ko angana ki tele yaga xamben ko angana sabune muta angana sabune luji angana maxana sabune ki ga xamba be bagandini trichomonas a perte ni nganari a perte ni kem mo de barni wala angana wori an ko aga xamba ñartini agebe nga aga bakay xare angana ke ngori anatu nanti watreme be responsable nga kenni kiya angana daga jarandi kan ina jara yitube kan xaw kini ina kinan watere me ino khadi igatini kenna kalami ja yo al khalabu ke wacha ala nyana ga nyana yakharenga hakati gebe yakharenga te manifestation sunu tudwa ke geni watere mebe agana yakharen kita ala nyana hakati gebe khasu gobu wala sina jatu aga yakhare ke jonga mais aganta manifestation banertini bon aganani serebe ganta tel du fay docteur nin lo anganta tel khara watte gantanga an khawa hakkete dime anya yugo anya yakhare an nagri an daga nyonkin champayi igatini bilan daga bilan de berti bawoni watro mu yogo yidu angama gri anga daga kumuru kullay nyaani ga dume nan pete ina dume an tagadini anganta kungal langana ni mateni brembe kembre sare kake karo kachube gano gatini dans les trompes. Le chlamydia est un germe intracellulaire qui fait pas de bruit et qui monte jusqu'au niveau des trompes. Anari gana dal trompe ni kuno ana trompe ni kusutu trompe ni nanya des trompes obstruées. Bon anganari angana yehi andan kina yime kama jidan na khotonanga angana girdo traitement igana prélèvement sérologique ni debari inatu nanti chlamydia ayana petenga aga dallo aga dume anga ma girda bati anga bano am hontu aga rige nga nga lojuru sare nga khotona makalla ganta sare kita aga feti par la procréation médicalement assistée. Donc qui est khaydu watata ino igatini germe ke watreme ke to ni Neisseria gonorrhée yo ke watreme woni ki akhil ganni yugu ku kara qui est responsable igatini aga short piece kinanga la short piece ki gana yugo laga anga kawa nyuga hu mo kana kana nyi anjam mo ngani jawara aga na laga ngana giri suko ba ngana tanga tele busi kat busi ki ga baka aga golle be sakanga anga na kharu mata khalle mo kusugati nan foyi ki ka ken jawar ni quoi ken jawar ni quoi voilà donc
le Neisseria Gonoré ay manifestation de berne yakare noku mais la manifestation ga kebe de berne yakare noku c'est moins bruyant que lorsque ça prend quand ça arrive aux hommes mais kusu wacha anga mi girdi bat yanga daga dufay ko yakaruku ke digame tengeniya anke ganati perte blanche ni yangata e wa anta khalle mondo bo yitego wutu agare perte blanche ke jar ana kanyi te wutu ana kinanga an khana dak du jarate mais antetu wa treme be ganya sababu perte blanche ni ko bogu anga me kenga treme anga ma tu anga re jara a dumere ya ganta sellene ana nyanga maka fitana ana fam voilà a fayke keani perte blanche ni ku akenga différence be ga do kutunaga perte blanche nyani kha a viré na kati jaune nya couleur ke nyana ko jaune nya aga nyana ko makji wala ado to ngare ndome hakati ado no dum kutunga dome yo kenga responsable be gani kenga kenya Neisseria Gonoré mais angana girda batenga kha traité ya ga jare na ga selen mais il faut traiter bon perte blanche ni yogo inonga yi khaga yakharum kita yakhare be gana khoro angana ro ménopause nokhonga ménopause ke dangi en palle yo kembre parti layrini adanya watre me fait responsable cause qui fait watre me gen responsable ménopause ke be gari katanke nyakhare aya nyane sababu yo kum parti ni gari ni katanga iga ke nyakhare khatoro angana daga kati traitement nga ina traitement ni kinanga kenna wase ba ana wasanta tindi voilà oga ke masalange oga tekati no khube Kenya yakara hokile ina tu nanti Allah gar yakare sutaga na tu nanti yakare ke tagadi ni noho Allah resordasini nya durallo nonga des dizaines et des centaines de millions de germes non pathogènes fonction begia ken ya na yakare ke joke protéger infection begana girtu falle aganta yakare toron kun germe ni yangemi ina watere me ki khata antaka yakare ke toron ona ko mare nyakaru nanga nanti kun chorda sini bi Allah gari itaka yakarunga kun chorda sini an khawa khanan cigidi batenga khayma na wase sordatini ku khatana bakadu ken kha katinyana mentu labe yakaru nyogoni ikunanga pour yakare nan kat labe ne il faut anan daga pharmacie nya aga produit antiseptique ni ngutu il les sous créé aga daga wanki aga kum produit witu aga joke wanki tay labe fet kenga angana dume kenga sordasi ni kube ga yakare ke jonga anyi mani décapé nangi khatana bakudu kempete labe a filande joke alla gerta ga mo hombe yakare mu duwa fofo wutu kenga girte falle nan tangro la njo anani yitege fe ko wolfoni ku gatini kebe safal ni ndo fotana anga kengutu nan tanga kello na njonga yo kunga germine kube ga njonga ine kunya modifié ne il n'était pas pathogène au départ il se transforme le milieu devient acide et les germes deviennent pathogènes il y a un responsable infection ga yakarun kita afi sikande yakaru labe inkille angana ro regli ngana dukuta regli ke sikem palle bito sikki bito naati d'accord regli ke sikem palle bito sikki bito naati Allah ya antiseptique ke wutu anga joke wankante ya ga laben kum bito sikki naati gidange regli ke sikem palle fota nasu angana daga joke anga bogu anna jingutu anna joke wankante ya na labe anna kawanti am soxle anga antibiotique wutu am soxle anga antiseptique wutu am soxle anga produit tan wutu kenga gile falle nan tangaro duwa nanti kenga joke lugondini wallahi joke xicini wallahi joke labandini kenno fois torno yakara huna ken khawina ken tuyna si kembaten no khube oga khotono kenya waltere mengana yakaren kita anga musigi da batenga gilla fane angare jara agana continuer
arina fois sara falle yo ken jare nga khotono ala ga nyana sababu jiida yimme lagantaka kitene natoko amma girde fene anga gilde hakatibe kembre on est à la phase de séquelles et de complications aywa donc maremu ke maslange nyeme keno quoi aywa trindu be gana de xama katti ke maslange yo kembre o yero na trindu nga woni jabe on a question quoi poser donc docteur Odam Mama qui est deuxième phase bi angari yo wa ci moko passé kat groupe ke question gay be ma na poser yo hangar ke be famu baka deuxième phase ken ro kenni watu aton kan de comportement c'est-à-dire mo kon wono kunyana sobobu iga watu litini c'est-à-dire o gana kunde bari an watu ñartini kate yakharu docteur kebe gani question ngi maga kenni kume tu anan qoro go maga sonin kara o watu o debu lemu keme foge be ñano debu lemu no kan solution kitene sonin kara lenki pour que o waxi yakaro mani o bayni gila wa sensibiliser ne ke problème be gad parce que andi exigeant ko o wota ga mo be comme yogo du ka tangana fallo kay ma men nawuto wala baye nawuta na salindi o du wara khadi nanti wattu kuga kuben ritini akha o to sari o kuben gitere kundu fo famu bakme kuben ga debu kunoko har radio ni ku radio rural no ko inti ragana o katamane méthode de berni pour que o kunya waxi ya do ko wagi yugunu bega kara igla wa khibara ke kita igla information ke kita igla mun na fano wari yonkin saha aya na subaz yonkin saha ganti no ko be tan ngi mana problème ñaan donc ko gas sonu ko terene et puis ngi mana keno koy mo gëna jaga ay batte gebe to ko soni ngara parce que o ku safer no ñaanwa idi donc kan exigeant ke salinde ke idi ritido teraye ke abatti ngar sumo ko méthode mourno gla kum fam den mo ko yo kiani on a trinde ke jabi rapidement on a taga masalan ta sikande yo Moussa gare kebe ko alante ñana deux questions yo teren kenna ke jabi fina yo akati ñana sensibilisation badia wa sensibilisation ke katikite ne yakharunya bawni ke tangana yakhara ko gana fam igertu nanti kebe aywa aygan khawa de berni labe en kille igana fam iger ko medanga igertu nanti yakhare atagadi fofo mo duwa ñana nonga aka fetina jiwtu na labandi angana tanti ñana sabune falle sabunu ko be parfum ganti di batenga yo les savons de Marseille parfum ganti di batenga wala sabu ordinaire yogo ino parfum ganti batte angana tanti ñana sabune ya falle sabunu yogo ino produit chimique ni goyo ganti parfum ganti ya Allah e kumutu anga du labandi tiya kha robine ke jimbani wose règle ngana dangi règle dangi yem palle ana antiseptique nugutu ana du labandi kenga kha seremu duwa fowutu falle nanti remugu ti lawbe dinti remugu nanti kuti angana wutu angana ro duwa aya nyana safal nga aya ba kunde diga munya iga inta fofo sorono aga fetina jangoro lu tikatmare mu yo yakaru ngana kempamu yo khagana sensibilisation communication ni ojoni do fotano gi deberno gi sankini yo mare mu nga peut-être kella ide mana aga fo capa sensibilisation nga ki khabare ga aga la tunu bakia pour qui c'est pour moi oui allez-y. La deuxième question c'est par rapport aux infections et à la famille, il y a dans la situation d'un homme à Iromuku fait. Aïe, Jogume, voilà.
sapi sapinde voilà atiro muku tinto donc ayak ke abra planning de berini or que kake tampi yakar ke tampinte ñani ake ñimé c'est pas de son gré que la femme puisse faire ça et par rapport à l'hygiène intime excusez-moi sexualité que ça cause beaucoup de soucis. Est-ce qu'il y a des questions, il y a des conseils que vous pouvez donner aux femmes pour qu'ils prêtent attention par rapport au confort de la famille entre l'homme et la femme et surtout le munuku. Voilà, merci. Yo trindi fana be o gra nyaxare ngarondi yo ken trindi khot nya trindi sobe ngani trindi munna fa ngani pawni o soni kara il faut na ken ko famo bon yaxare o gare infection ni kube ko wacha vulvovaginite ni kube aga feti fana ke dangi palle o gadi kebeda yo champignon ke o gati ni candidat albicans ken dangi palle aga na yaxare kita alla ga traité ne an kini ganta traité ne fo kuttu kube o gari ko nawtu gardene lake trichomonas ke Neisseria gonorrhée kunga c'est des IST c'est des maladies sexuellement transmissibles donc igana yaxare kita la budda yaxare ke do kine ñana traité il faut o soni ki gona ke noko fam an ñakke ngana daga docteur noko igana prélèvement de bari igana wori nanti watere me go inonga aga hataji ni ake ñaxare ga traité ne adan ke ñugo ina ordonnance de bari yaxare keda ina me ordonnance de bari gonda ngana de ngake ni go ke aga traité te c'est la gana yaxaru fili aga makwa ya daga wal yaxaru sikki wal yaxaru nati an xawa khasu jamaake damma khasuna traité wa treme kena sanku bakka khana khanga agana yaxare ke bana yaga jarene yaxare ke ga jarene kutungante jarene kendo khafun chumbala a traité le temps de son traitement mais dès qu'elle va recommencer à la contamination elle est ailleurs ay len wa treme ke ragana khadaga ilen sagane kate donc o yugo wonan khawanan ci ginongo siri surtout ay wa yaxaru filiga sere be mako wala sikko wala nato bawni an ken yugo ga ka c'est la ganani lo juru gari kekita an ken yugo ikanga daga docteur ni ordonnance kine nan ta kasuna njare anga mi sigi da batenga te inne kebe ga do katini angri baki kama fontike abega daga leptana ni tumutu fontike yonki alors que mais c'est une chaîne de contamination qui est dans la famille qu'il faudra rompre. Si la chaîne n'est pas rompue, c'est une transmission à vie. Et orko khadanga ku ngatro mu bega ya haru ku jonga anga ma traité anga duguti ya ngari labandi e legerin tel complication nya ina jida nyi mokotondi ya haru ku danga donc on kawa o yugu o soni ku yugu on a ken noko fabu danga siri bon fu mega ko planning ke kille bon kento ado kenti tikiti meme on a foku ngadanga ta nanti ona tu nanti soni kara yugo nan daga yakare na yaki yugo objectif premier ce n'est pas seulement de faire des enfants il faut na ken nokoka ona sim siri donc jidan nakite ay wa yugo ndi yaken naka khairi nyani kenga mais yakare ke gana jida ken tampiye nya gili gana no kunta ngutu maga ntiare hakati be tora nyani tampiye ngani alla gara munyi en to gondi yakare nchonno me